ካቢኔ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዕጹ አኺባ የሳልጥ ከም ዘሎ ተፈሊጦም በፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ካቢኔ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ 20 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ዋናዊ ምዕብል ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥርና መልኪቱ ዝትከም ዘሎም ፍልፍላት ዝሕብሮም ከም ሓበሬታቶም ፍልፍላት ዝሓለፈ ቀዳም ሰናብት ትዕሪፉ ካብ ሶኒ ዝቀጸለ ዕጹ አኺባ እውን ይካይደሎም ስልጣን ጀነራል ታደሰ ወረደ ከብቅዕ 3 መዓልተ ብዝረፈ እዋን ሕሉፍ ገምጋመት ምሕዳርን ቀጸለ አንፈስ ዝበለ እዋን ዛዕባ መሰረት ገይሩ ይዝትከም ዘሎም እቶም ፍልፍላት ዘረድኦም እቲ ካቢኔ ሰላም ዝረጋግጽ መዋጽኦ ዘእንፈትን ውሳነታት ክሕልፍውን ትጽቢት ይግበር ንምምላስ ግዛኣትን ተመዛበልትን ሓዊሹ 8 ነጥብታት ኣብ ሓደ ዓመት ክፍጽሙ ውዕል ዝኣተው ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዘይፍረ ዘመነ ስልጣኖም ዕለት 28 መጋቢት 2018 ከብቅዕ ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር ካብ መንግስቲ ፌደራል ድማ ዛጊድ ናብ ትግራይ ዝተላኸ በጀት ከም ዘየለን ድማ ካብ ካቢኔ ማእኸላይ ኣባለ ዝኾኑ ሓደ ሓላፊ ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ትግራይ ዝኾኑ ኣይተ ሚካኤል ገብረመድህን እዮም ገሊጾም ዘሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት መሰረት ገይሮም ብፍሉይ ምስ ድምጽን ትግራይ ቃል መሕተት ዝገበሩ ኣይተ ሚካኤል ገብረመድህን ካብ መንግስቲ ፌደራል ናብ ትግራይ ክመጽእ ዝግብኦ ዝነበረ በጀት ይኹን ድጎማ ዛጊድ ክመጽእ ብዘይምኽኣሉ ስራሕቲታት መንግስቲ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቖም ኣለዉ ክብልዮም ገሊጾም ዘሎም እቲ ክልከላ በጀት ሕዚ ዝጀመረ ዘይኮነስ ቅድም ኢሉ እውን እናተንጠብጠበ መጽኢ ዝበሉ ኣይተ ሚካኤሎም እቲ ሕዚ ተነቢሩ ዘሎ ሙሉእ ንሙሉእ ክልከላ መቐጸልታት ክካየድ ጸንሐት ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ክብሉ ኮኒኖም ኣለዉ በዝተፈላለዩ ኣካላት ድማ ድጎማ በጀት ናብ ትግራይ መጽኢ ተባሂሉ ዝውዛዕ ዘሎ ሓበሬታ ፍጹም ጌጋኢ ክብሉ ነጺጎም እቲ በጀት ወይ ድማ ድጎማ በእዋኑ ብዘይምምጽኡን ምኽልካሉን ሰይቡ ሰራሕቲታት መንግስቲ ትግራይ ብከምኡውን እቲ ክልል ክገብሮ ዝግባእ መንግስታዊ ከምኡውን ህዝባዊ ኣገልግሎታት ደው ኢሉ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘሎ ይዝሕበር ካብቶም አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝቃለሱ ዝገልጹ ውድባት ዝኾነ ሓደ ኢሃፓ ድማ በመስዋዕት መናእሰይ ስልጣን ዝተቆጻጸረ ስርዓት ኣፈሙዙ ናብ ህዝቢ ንምቕናዕ መዓልታት የወሰደሉን ክብል ይኮንኑ ዘሎም በመስዋዕት መናእሰይ ስልጣን ዝተቆጻጸረ ስርዓት በልጽግና ኣፈሙዙ ናብ ህዝቢ ንምቕናዕ መዓልታት ከም ዘይወሰደሉን ዝኾነነ ኮይኑ ምምዝባል ለመድነት መሰረት ዝገበረ ናይ ጅምላ ማእሰርቲ ስደት ፍርሒ ስጋትን መልካውነትን መግለጽ ስርዓት ምኾኖም ግሁድ ሓቂ ዝበል ኮይኖም ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሕልፈ ዘሎ አሰካፈ ኩነታት ንምቕያር ሓቢርካ ምቅላስ እየድለሎ ክብል ድማ ይጸውዖም እቲ ስርዓት ነቲ ኣገዲዱ ናብ ሰልፊ መሰውጽኦ ደግፉን ዝበሉ ህዝቢ ዘይኮነስ እቲ በሰንኪ መቕተልትን መምዝባልን ተማሪሩ ኣይተቕተሉን ዝብል ዘሎ መንእሰይ ምርኣያ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ምዃኑ ከስተብህል ከም ዘሎን መግለጽ ውድብ ኢሃፓ ይትመልኪቱ ዘሎም ስርዓት ብልጽግና ኢሃፓ ብቀረባ እዋን ዘካየዱ ሰልፊ ብዝምልከት ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኣብ ቀጻሊ ዝረአ ጉዳይ ዝበል ኮይኖም ቅድሚ ሕዚ በትውድቡ ዝተጸውዕ ሰልፍታት ማእሰርትን ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኣመራርሓን ብፍሉይ ክትትል ከኣቱ ከም ዝገበረ ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ኣብ ጎድኒ ኢሃፓ በመሰላፍነት ተጀሚሩ ዘሎ ሰላማዊ ቃልሲ በምሕያል ኢትዮጵያን ዜጋታት ነድሕን ክብል ጻውዒት ኣቕሪቡ ዘሎም ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ባስ ገዳድ ናይ ምዝገባ ንጥፈታት ዘሳለጡ ኣካላትን ጣብያታትን መረጻን ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ፍሊጦሎም ምድማጽ ሕገ መንግስታዊ መሰልካዩ ብናጻ ድሌትካ ተመዝገብ ልዕሊ ዓቕምኻ ተገዲድካ ክትምዝገብ ድማ ግዴታ ኣይኮነን ክብል እቲ ቦርድ ፍሊጦም ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣብ መስርሕ ምዝገባ መረጽቲ ብዝኾነ ይኹን ውድብ ኢዳታውነት ዘይሕጋዊ ምዃኑ ዘጠንቅቆ ኮይኑ እቲ ቦርድ ኣብ መስርሕ ምዝገባ መረጽቲ ዝካየድ ዘሎ ዘይግቡእ ዝበሎ ጽልዋን ምትእታውን ብዝምልከት መግለጺ ኣውፅኦም እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ዝመጽእ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ዝግበር ምድላዋት ከም ዝኾነ ዝሕበር ኮይኑ ኣብ ዝመግለጺ ድማ በመንገዲ ክልላዊ መንግስታት ክልቲኡ ምሕዳራት ከተማ አዲስ አበባን ድሬዳዋን ኣቢሉ ንምዝጋብ ገዛ ንገዛ ወፍሪ ምዝገባ ከም ዘካየደ መልኪትዮም ምዝገባ ከም ግዴታ በመቁጣር ምዝገባ መረጥቲ ምስ ማሕበራዊ ግልጋሎታት በመተሳር ንሰራሕተኛታትን ካርድ መረጥቲን ተዘይረኺብኩም ደሞዝኩም ክቆረጹ በመባል ጸቕጢ በመግባር ካብ ስራሕ ክባረሩ ምዃኖም በመፍራሕ ጸብጻባት ተግባራት ጸቕጢ ይፈጥር ከም ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝበጽሑ ይገልጹ ዘሎም ዝኾነ ውድብ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ኸይዱ ተመዝገቡ ክብል ወይ ሰራሕተኛታት ኣብ ቤት ጽሕፈቶም በመዝጋብ ከገድድ ከም ዘይኽእል ዝገለጸት ቦርድ ካርድ መራጽን እንተዘይውጥ ይኹም ደሞዝኩም ይቆረጽ ኣገልግሎት ይኽልከል ምባል ዘሕጋዊ ተግባር ምዃኑ የስሚሩሉ ዘሎም ስለዝኾነ ነዚ ተግባር ዝፍጽሙ ኣካላትን ትካላትን ነዚ ቦርድ ከም ዘይገልጽን ከምዚ ዓይነት ጽልዋ ኣብ ዘለዎ መረጻ ክልላትን ጣብያታትን መረጻን ከይካየድ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ድማ የጠንቅቑ ዘሎም ኣብ ትግራይን ካብቶም ብወረርቲ ሓይልታት ተታሒዞም ዘለዉ ከባብታት ትግራይ ድማ ጉዳይ ምዝገባ መረጽቲ ሕዚ እውን ንብዙሓት ይዘራረብ ኣሎም ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ 20 መጋቢት 2018 ኣብ ዘሎ ግዜ 29 ሚልዮን መረጽቲ ከም ዝተመዝገቡ ዘፍለጠ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ድሕሪ 4 መዓልቲ ድማ ምዝገባ መረጽቲ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ኢትዮጵያ ከብቅዕ ምዃኑ የፍሊጡ ዘሎም ኣስታት ክልተ ወርሒ ጥራይ ተሪፎ ዘሎ ሻውዓይ ሃገራዊ መረጻ ኢትዮጵያ ምዝገባ መረጽቲ ክዛዘም 4 መዓልቲ ተሪፎ ዘሎ እዋን ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብቶም ዘሰሓቡ ዝተባሃሉ ሉዓላዊ ግዛኣት ትግራይ መስርሕ መረጻ ከም ዘይተጀመረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ሰልፊ ስምረት ኣብ መረጻ ክሳተፍ ምዃኑ እኳ እንተገለጸ ብወገን ሕወሓት ግን መረጻ ይካየድን ዝብል መርገጽ ወሲዱ ስለ ዘሎ ጸገም ከም ዘሎ
زلون حلف خفل ميديان كوميونيكيشن تودب زخنو ايت حلفهم نرى نمعخن زينا دوتش فيلي حبيرم اللهم نحنا بزتفرلي بوتاتا زودادرو حصيات تقريبا لنا اب تግራይ مرص يكيدن يزبل صنع مرغتي وغن حوحات يتبارق الله منግስት فيدرال مرص كيد له زبل مرغتن توسيدو بورد مرص ኢትዮጵያ حقن دنبن فيدرال كخبر الله دمايلم بهراوي بورد مرص ኢትዮጵያ بتግራይ وصاي ابزركبا حمورا عدر مص كوروم اوفلا صلمتن رايا علاماتان ابزركبا مرصات ابياتات بايتو فيدريشن قطاو مرص خكايدا موسان سيبو نزوسان زيدما اب ግብር ኩዕል مخانون حبيرو نيريوم ازوسان زيدما بيت فرد بمخاد بزح كتعزبገሰ ኮይኑ ካብቶም ዝሰሓቡ ዝተባሃሉ ኣብ ትሕቲ ወረራ ዘለው ክባብታት ሓደ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ ኮይኑ እጅ ኣብ ትሕቲ ክልል ኣምሓራ ዝርከብን ኣብ ዘመን ምሕዳር ዝነጥፉ ሰባት ከም ዝበልዎ ድማ ኣብ ተኸባቢ ዝረአ ምዝገባ መረፅቲ ከም ዘየለየም ዝሕብሮም ሰባት ንመረፃ ክዳለው ንርአ ለና እንትኾነ ክሳብ ሕጂ ቦርድ መረፃ ናብ ተኸባቢ መፅኡ ምድላዋት ክገብር ወይ ድማ መረፅቲ ክምዝግብን ኣይረኣናን ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም ኣለዎም ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ሸውዓይ ብዛዕባ ሓፈሻው መረፃ ዝካየደሎም ክባብታትን ኩነታት ፀጥታን ቅድመ ዋርሕ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ዝገበሮ ዘተ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ከም ዘይዘተየሉን ዝገለጸ ምክትል ኣብ ወንበር ዲሞክራሲያዊ ሰልፍ ትግራይ ኣይተጸጋቡ ድማ ትግራይ ምዝግባ መረፅ ተሓዊሱ ንጥፈታት መረፃ ከም ዘየለዩ ገሊጹ ዘሎ ድሌትናን ድሌት ህዝቢ ትግራይን ብመረፃ ዝተመርፀ መንግስቲ እንትኾነ ግን እዚ ክኸውን ይከኣለን ጊዜያዊ ምምሕዳር ወነዚ ዕድል ኣይፈጠረን ክብል ከሲሱ ከም ጸብጻብ ራድዮ ጀርመን ዶይቼ ቬለ معبالنا يقتل الله زخبركم تملكتنا فولي حيلنا أرما بتنان أوروميا أنا بدي سابقات يوم تبايلهم أتي بقرم اسماعيلي ببايتو وكلت هزب صدق حدوش هجرمها قبنا وسرارحان بقبلات بايتو بقكاتع من قد صديق الله اتكاتعي عنكس عسران حموش النوس عنكس سلسته اتحقي بيت فرد كل الأوروميا أبا من محدار كتما دي سبب لعلة كالات النبرة جنزب سندات من قستي كل الأوروميا استفتم قبناتنا مفراد سلطة على وند مايبل نزين مسكوار دما سرع بوليس تخللن عدما مبتان بوليسن من أبا من محدار كتما دي سابق وافر مخانم تسترخب حبريتا يزردام اتحقد احد توهيل زغلص زلو اواج كاب 2013 عام تمرد جميرو بتدغاغا من بايتو قريبو تعاموتا تغاطيمويم اتبايت وكلت حزبنا زحقي كصدقو سلازي كاله حجي سلطانو 3 ورح تراي تريفو وبزللوان اتزصدقو شادشاي بايتو هاغرا وكلت حزب خوينو مس وكلت حزبي ابالات امحارا زخونو دكتور دسالين ጫኔን አይተከበደው ደሳለኝ እንደማ በትር ተቃይሞ መላውም ይሁንም በርብ ከቢድ ተቃውሞ ተሰኑይ ግን ታዋጅ ጸዲቆላም መንግስት ተخلل በርከት ዝበለ ጽዋር ካብ ወደብ ጅቡቲ عديقو عب مفارق ورحت حساس ناب تخلل كم زقوعازة توم حبريتا زهبو في الفلات كقلتون كله تسوار مستعد قدما بعصر تخلت كونتينرات تسعينو بأبلات فلي حيل أوروميان سراوش مكل خلن تعجبنا بيتي بياتيو نتي منجست تخلل كم زتوها بنباخم مبالنا الذكريوم منجست تخلل كدم حزو وانت مساسل عدقيتا تسوار كم زقبرن تزهاخرتهم في الفلات تقدم حزز تعدق تسوار بمنقو إثيوبيان جيبوتن بزلو مسمر بابور بيرو ناب كل الأوروميا كم زتقوعز يوم زحبروم مزي بزتعتاسر مش بوليتيكون وتهدرون قدات تخلل استعصاصرو في الفلات كم زملكتو منجست كل الأوروميا أبز قرب أوان ببزحي أبلات بمملمالن كتسال وتهدرو سلطنة هيبهم كم زلون قليتهم يوم كدم حجي بكل الأوروميا استقبر عدقي تسوار كند علامة مستناوس خزخيد زلو سلطاون وتهدرون من قصاص كوينو نعوز متاتن كربات وار كله مخاند ما يزمن بمسرة حبريتها في الفلات بايتش ملس عبدي ساز من رح منجست كل الأوروميا نتي زباو محاور تاب بميكانيزي دا أسوار برات لبس مخاين نمتنخار أدوش عدقي تسوار يقبر اللهم نتاون محاور كل الأوروميا نمتنخار زوعل زبحال ميكانيزي دا أسوار نبرات لبس وتهدرو تشكركرتن دما كاب حيلتات مكلخال إثيوبيا وصا كال زباو محاور تاخعتق ويون كتكملو كم زيخل وتهدرو حقت هاجر يحبر أب مأخلاي مبرق ذكر زلو خينات نباتيرات هاجرات أفريقيا دخمو كم زلو تجليتهم بكلتيمياد يا كاب موروكو أفريقيا وحبرات بنك لمعت أفريقيا والدبل معت حبرات هاجرات كوميشن كتبا أن أفريقيا نبزرق حو سند خينات مأخلاي مبرق أب كتبا أفريقيا تسحب زلو سلوان أمام مفتحتات نيتزر جيروزالام تا أب جودني عمتاوي أخيبا من اشتراط كتباتها جورز تزرق حسند وجا باتير 20 شعتن هاجرات أفريقيا كجودل كمز جبرن أزد ما وجا كاب وصعزات وحوتنا وصعداكو سخمهنيات كينولام أتي تزرق حسن دوكينات مأخلاي مبرق أب كتبات حصل لجودات ترايزي كونس كل زخيل مفتحتات ونقميت اللهم أتي بتن تكالات زوج سند تن كان دي تتقعن زلوا حجرات فريات نداد زي بلن حجرات كم زخنا والناس حف حبرات حجرات دايركتر والدبلومات حبرات حجرات أفريقيا أخونا آسيا كونوا ندوتش فيديات حبر قال كابتن بمبرق أفريقيا مدخم واجبات إرازقات من حجرات دما كينيا إثيوبيا أوغندا تنزانيا شمالا جيبوتي دبوب السودان يركبان أزن حجرات دما كاب واتساب زاتو مقبل نداد
ምንዳድና አዝየን ጽጋዕተኛታት ምዃነን ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ባንክ ልምዓት አፍሪካ ዘርግሑ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ኩናት ማእኸላይ ምብራቅ ቅድመ መጀመሩ ቁጠባው ዕቤት ተሃጉር ክዝሕትል ጀሚሩ መንባሩ ይሓብሩ ዘሎም እዚ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ሃገራት ካብ አለቃሕቲ ስለቀሐሉ ዕልመጠን ገንዘብ ምንካይ ቀጥታ ወፍርን ወጻእን ካብ ወጻእ ዝርከብ ዝነበረ መጠን ልምዓታዊ ሓገዝን ይርከቦም ኩናት ማእኸላይ ምብራቅ ከም ግዚያዊ ምዝምባዕ ጥራይ ክረ ከም ዘይብሉን ሃገራት አፍሪካ ኣብ ንግዲ ጻዓት ፋይናንሳዊ ስርዓታትን ጽገናታትን ክገብራ ድማ እዩ ጠሊቡ ዘሎም ሓንቲ ነፋሪት ውጋ አሜሪካ ድማ ኣብ ኢራን ተሃሪማ ከም ዝወደቀትን በተወሰኸ በመጻብ በሆርሙዝ ውን ካልእ ነፋሪት ተወቂዓ ከም ዘላ ጸብጻባት የመላኽቶም ዋይት ሃውስ ንመውዳቕ ነታ ነፋሪት በዝመልከት ንማዕኸናት ዜና አሜሪካ ብዛሃቦ ሓበሬታ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ፍጻመ ተነጊርዎ ከም ዘሎን ኣፍሊጡሎም ሓደ ካብ አብረርቲ ናይታ ነፋሪት በሓይልታት አሜሪካ ተረኺቡ ከም ዝደሓንን ሰብ መዛ አሜሪካ ክገልጹ ከለው እታ ነፋሪት F-15E ስትራይክል ኤግል ዝተባሃለት ኮይና ኣብ ሰማይን ምድርን ከተጥቅዕ ትኽእል ኮይና ቀደም ኣቢሉ ዝተሰባበረ ኣካላት ነፋሪት በመንገድ ማዕኸናት ዜናን ማሕበራዊ መራኸቢታት ኢራን ወጹን የሪዮም እዚ ኩናት ቅድመ ሓደ ወርሕ ኣቢሉ ካብ ዝውላዓት ሒዙን ፈለማ እዋንያ ነፋሪት አሜሪካ ተሃሪማ ወዲቓ ዘላ ኣብ መጀመርታ መዓልታት ሰለስተ ተመሳሰልቲ ነፈርቲ ውጋ አሜሪካ ኣብ ባሕሬን ብናይ ወገን ተኽሲ ተወቂዐን ተሓምሽሸን መንባርን እውን ኣይርስዓን ነዚ ተኢቡ አሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ወታደራውን ሲቪላውን ዕላማታት ከካይዱ ጽንሐ መጥቃዕታት እውን ሓይሉ ቀፂሉሎም ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ሓደ ኣብ ከባቢ ርእሰ ከተማ ቴሄራን ኣብ ምህናፅ ዝርከብ ዝነበረ ዓብይ ድልድል ዕላማ መጥቃዕቲ አሜሪካ ኮይኑ ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎሎም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ነቲ ኩናት ተመልኪቱ ዝሃቦ መግለጺ ዋሽንግተን መጥቃዕታታ ከተሕይል ምዃነን ብምሕባር ንኢራን ናብ ዘመን እምኒ ክንመልሶም ኢና ክብል ኣጠንቂቑ ነይሮም ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ እውን ብሰላማዊ ፍታሕ ክርከብ ዝጸውዕ ኮይኑ ሲቪላዊ ትሕቲ ቅርጽን ትካላት ኒውክለርን ዕላማ መጥቃዕቲ ከይኾኑ ድማ ይተማሕጺኑ ዘሎም እቲ መልእኽቲ ንጹር እዩ አሜሪካን እስራኤልን ነቲ ከቢድ ሰብኣዊ ስቃይን ኣዕናዊ ቁጠባዊ ሳዕቤናትን ኣኸቲሉ ዘሎ ኩናት ደው ዝብለሉ እዋን ሕጂ እዩ ኢራን እውን ንጎረባብታ ምጥቃዕ ደው ከተብሎ ከም ዘለዋ ጉተሬዝ ይጸውዕ ዘሎም ኢራን በግዳን ኣብ እስራኤልን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ተካይዶ ጸንሐት ዳርባ ሚሳይላትን ሰባልቦ ነፈርትን ለምውን ቀጺላትሉላ ሰራዊት እስራኤል ከም ዝበለው ቴሄራን ናብ ሎም ኣብ ዘወግሕ ለይቲ ሚሳይላት ክትኩስ ብምሕዳር ኣብ ከተማ ቴል አቪቭ ዝርከብ መንበሪ ባቡራት ጉድኣት ከም ዘውረደ ውሪት ሓቢሩ ዘሎም እዚ ከም ዝልን ከሎ መሓዙት ኢራን ምዃኖም ዝንገረሎም የመናውያን ዕጡቃት ሕቱ ወገኖም ናብ እስራኤል ደብዳብ ባላስቲክ ሚሳይላት ከም ዘሳለጡ ድማ እዩ ገሊጾም ዘሎም